Ya guys, saka na po sila guys. Ayan mo ang Andre, karga na po dito guys, sunog, abog kayo. Ya guys, saka na sila guys. This is kaibigan Pioneers Vlog oh. Bigyan nyo sila oh, saka na sila guys, sapit na napuno nila guys. Asunsi pa, apit na napuno, truckman ya si Babaw, kabok. Berada din is kaibigan Pioneers din rin oh. Kaibigan. Grabe, kusgahan ng kaibigan yun eh. Grabe, ginis kaibigan. Niskulot na yun, no? Niskulot. Balhin lang ng damyo. Dito guys. Ayun guys. Nanas lang upaw dahil si Babaw si kaibigan, no? Sayang na sila. Allah. Grabe. Grabe, ginis kaibigan Pioneers yun eh. Kaibigan. Ayun na sila guys. Karga na sila. Ano mong truck di onit pun guys. Amon truckman dia gatuad-tuad na amon truckman dia. Hi sa. Grabe gini ni. Papa Jojo. Look, gini haw. Narapat na. Papa Jojo. Nah guys, mana lang katrabaho rin guys. Mana yung magitapsan guys oh. Tini. Yung tapsan guys, sunog naman nagapon. Mana yung tagiya rin guys oh, tagiya. Tagiya. Ya, balhin lang damyo guys. Wala akong pakialam dyan. Gamay natin, sunon lang guys. Gamay lang kayo mong tubo diri guys oh nga ikargahe. Nah, sila sa babaw guys. Geng. Buka dito lot. Huwag mo sa ta, kaya dagan kay abog itong ilaw. Kahit na ne? Oo. Pwede na. Ikari daw. Na, si Kari. Ikari na, ikaran. Big na sila guys eh. Yan is kulot oh, kusgan yan is kulot. Tanaw, ilang buyog ng kulot ron. Kusgan, outgan. Hala. Pero guys. Yan. Saka rin sila guys. Uba nagnaog. Lumba na nagnaog guys. Lumba po na nagsaka. Well guys. Pag unyang hapon na guys. Awa na dagko na kanang mga kugmo ang ilong na guys. Mga sunog bit. Apil ra ha. Ako guys wala ko kugmo na guys. Kay kameraman naman ko guys. Wala kugmo kalungat na. Nice kaibigan. Kalungat na. Kanta-kanta na sa kaibigan Pioneers dia. Ada na yung isa rin oh. Allah. Sabi luyag na nila eh. Alang guys kay sudan na naman may ano yung ogwan guys. Sudan. Allah. Allah ni kaibigan oh. Ano yung si kaibigan Pioneers Vlog oh. Bisa kapoy na kayo guys. Kaya kayo po na mag-utso-utso guys. Muna to guys. Palay guys kay problema pa guys. Gani. Dili na asam problema guys. Kung sa kabugat ng problema ha guys. Kaya ano mo dagon. Allah. Grabe skuan magiri guys. Muna to guys. Clean yan na sila guys. Muna to. Bye bye.